Pozdrav svima! Danas pravimo jedan jednostavan kolač od sastojaka koje svi imate u kući u svakom momentu, a to je nutma. Za mnoge je nutma kolač iz djetinjstva koji su svi voljeli, iako je nutma zapravo najobičniji zaliveni biskvit. Nutma, lutma ili patišpanja su nazivi koje ja znam za ovaj kolač, a ako ima još neki naziv pišite mi u komentarima. Prije nego što počnemo, zamolila bih vas da me podržite i besplatno se pretplatite na moj kanal. A sada hajde da napravimo ovu savršenu poslasticu. Za biskvit će vam trebati 10 jaja, 10 kašika brašna, 10 kašika šećera, 10 kašika ulja i 1 prašak za pecivo. A za agdu sam koristila 400 g šećera, 600 ml vode, 1 vanilin šećer i 1 limun šećer ili 3-4 kriške limuna. Pripremite jednu veću zdjelu jer će vam jaja dosta nadoći dok mutite i 1 list ubrusa za ljuske od jaja. Najprije razbijte 10 jaja u veliku zdjelu. Nutma je kolač koji se brzo i jednostavno pravi, ali se još brže pojede, a to je zato što je spužvasta i mirisna. Ljuske sklonite, a jaja mutite otprilike 5 minuta dok ne dobijete pjenastu smjesu. Nutma će izgledati bogatija ako imate domaća jaja, boja će biti jača, a ukus puniji i ljepši. Ja nažalost ovaj put nisam imala, ali čim budem definitivno opet pravim nutmu. Vjerujem da ovaj tradicionalni kolač mnogi vraća u djetinjstvo i budi posebne mirise i osjećaje. A kolači koje prave naše nane i majke složit ćete se najljepše mirišu. Kada ste pjenasto omutili jaja, dodajte šećer i dobro izmiksajte. A potom dodajte onih 10 kašika ulja i nastavite miksati. Sada dodajte brašno i umutite tako da vam ne ostanu grudvice. A na kraju dodajte prašak za pecivo i umutite da se sjedini u smjesu. Uključite pećnicu da se zagrije na 200 stepeni. Pripremite jedan pleh, moja dimenzija 30x20 cm, sipajte ulje u njega i razmažite kistom. Na uljen pleh pospite sa malo brašna i lagano protresite. A potom sipajte smjesu koju ste pripremili. U prethodno zagrijanu pećnicu stavite da se peče 30 minuta i smanjite na 180 stepeni. U međuvremenu pripremamo agdu, neko kaže slatka voda ili slatki sirup. U manju šerpu sipajte šećer, vanilin šećer i limun šećer. Umjesto limun šećera možete staviti i 3-4 kriške limuna. Zatim šećer zalijte vodom, promiješajte i ostavite da kuha oko 15 minuta na srednje jakoj temperaturi. Kada je agda gotova, ostavite da se ohladi. Pečeni biskvit prvo ohladite, a zatim izrežite na kocki ili po vašoj želji. Dakle, bitno je da biskvit bude hladan, kao i slatka voda kojom ćete ga zalijevati.
Kada ste izrezali, ohlađeni biskvit zalijte ohlađenom Magdom. Nutmu možete ostaviti da se prohladi u frižideru ili jesti odmah. Poslužite je uz dobru kafu ili čašu mlijeka i jednostavno uživajte. Ako vam se recept sviđa, ostavite mi like u znak podrške i podijelite recept sa prijateljima. Također ne zaboravite se besplatno pretplatiti na moj YouTube kanal. Možete me zapratiti na Instagramu, moj profil je prahnulo.me. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!